جی ہمارے ساتھ موجود ہے وہ بیٹا جس نے اپنے سگے والد کو اپنے تایا کے ساتھ مل کر سر پر گولیاں مار کر ختم کر دیا. بات کرتے ہیں اس بیٹے سے کہ کیا وجوہات ہیں, کیوں بات یہاں تک پہنچی کہ ایک سگے بیٹے نے اپنے سگے والد کو ختم کر دیا. نام کیا آپ کا؟ حسیب. جی حسیب. حسیب. کیا کرتے ہو, پڑھتے ہو؟ ہاں جی. کون سی کلاس میں؟ 8 میں. 8 میں پڑھتے تھے. اچھا, جس کو آپ نے ختم کیا ہے اپنے تایا کے ساتھ مل کے, وہ واقعی آپ کے سگے والد ہیں؟ ہاں جی. ہاں جی. اچھا, کیا وجہ بنی, کیوں اس حد تک بات پہنچی, اپنے والد سے نفرت کرنا شروع کر دیا آپ نے؟ مما کو مارتا تھا, لڑکے گھر آتے تھے بس اسے. کیا لڑکے گھر آتے تھے, مما کو مارتا تھا. لڑکے گھر کیوں آتے تھے؟ چرس پیتے تھے گھر. کس کے ساتھ مل کے؟ پاپا کے ساتھ. اچھا, آپ کتنے بہن بھائی ہو بچے؟ 4. کتنے بھائی کتنی بہنیں؟ اکیلا میں. آپ اکیلے بھائی ہو, باقی 3 بہنیں آپ کی. اچھا, تو اس کے کب آپ نے سوچ لیا کہ اب معاملات جو ہیں بس اس کو ختم ہی کرنا ہے اپنے والد کو, کب سوچ لیا تھا آپ نے؟ وہ جگہ بھی بیچ دی تھی بس اسی. کون سی جگہ؟ گھر کی بھی باہر کی. اچھا, تو والدہ ساتھ ہی رہتی تھی آپ لوگوں کی؟ نہیں. ہاں, نہیں. کہاں تھی؟ ماموں کا. کدھر؟ ماموں کا. ماموں کی طرف تھی. تو آپ یہ سارا معاملہ جو پلان کب بنایا بچے آپ نے, کب سوچ لیا کہ اب اس کو ختم کرنا ہے, کب سارا پلان بنایا؟ 1 دن پہلے. 1 دن پہلے. 1 دن پہلے ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ اس حد تک غصہ آ گیا؟ مارا تھا, یہ جگہ بھی بیچ دی تھی. کس کو؟ جگہ کا پتہ چلا تھا 1 دن پہلے. جگہ بیچ دی تھی اور مارا تھا. جگہ کس کی تھی وہ؟ ہماری تھی. آپ کے والد کی تھی. ہاں. تو اگر بیچ دی تو پھر ظاہر ہے وہ اس میں لالچ آ گئی جگہ کی, پھر صرف جگہ کے لیے. جگہ زیادہ پیاری تھی بیٹا آپ کو اپنے والد سے. لڑکے بھی گھر آتے تھے بس اسی. ہاں, لڑکے بھی گھر آئے تھے. اونچا بچے بولو. لڑکے بھی گھر آئے تھے. لڑکے گھر کیا کرنے آئے تھے؟ چرس میں نہ. تو آپ نے منع نہیں کیا اپنے والد کو, جہاں تایا کے ساتھ مل کر اس کو ختم کر سکتے ہو, لیکن 5 سال سے سمجھا رہے تھے, وہ آگے سے کہتا تھا تم کون ہو, تم سمجھا. اچھا, آپ لوگ سمجھاتے تھے. اچھا, اور کس کس بات پہ آپ کو غصہ آتا تھا جی اپنے والد پہ؟ یہ گالیاں دیتا تھا, مار, جگہ بھی بیچ دی تھی. بہرحال جی, یہ اس بچے نے جو بھی کیا obviously یہ بھی غلط ہے, ہم اس کو جسٹیفائی تو نہیں کریں گے, لیکن جو معاملات پتہ چل رہے ہیں ہمیں, جو اگر واقعی ہی جو بندہ اس دنیا میں نہیں رہا, اس کا جو والد ہے, اگر وہ ایسا تھا کہ گھر میں بلا کے اس طرح کے معاملات کرتا تھا, تو وہ بھی غلط ہے, وہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کا حل یہ نہیں تھا. آپ دیکھیے جی, آپ سگے بھائی ہیں ان کے؟ جی. آپ سے بڑا تھا وہ جی. کہ چھوٹا تھا؟ چھوٹا تھا. 4 سال چھوٹا تھا. تو کیا وجہ بنی ہے, کیا حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ آپ لوگ اتنی نفرت کرنا شروع ہو گئے تھے اپنے بھائی سے, یہ بچہ اپنے والد سے؟ حالات ایسے, وہ ان پہ تشدد کرتا تھا, لڑائی جھگڑا, نشہ کرتا تھا. بس یہ اس کو سمجھاتے تھے, ہم بھی سمجھاتے تھے, لیکن ہم اسے بولنا چھوڑ دیا. بس سارے دن آوارہ گردی کرنا, اور بس ایسے ہی اس کو کام تھا. تو کب آپ کب پتہ چلا جی, کب بتایا آپ کے بھتیجے نے کہ بس اب نے اپنے باپ کو ختم کرنا؟ 1 دن پہلے, یا پہلے بھی کہتا رہتا تھا میں کہ یاد دفعہ کرو ٹھیک. یہ بچہ سگا اپنے والد کو بیٹا کہہ رہا تھا جی کہ ختم کرنا ہے, تو آپ کو کہتا رہتا تھا پہلے بھی میں یاد دفعہ کرو, میں نے چھوڑو, میں علیحدہ ہوں, تم علیحدہ ہو, میرا گھر بھی دور ہے, مجھے کیا ضرورت ہے پنگے میں پڑنے کی. یہ آگے روا ہے. کیوں, کیا کہتا تھا آگے, کہ کس لیے مارنا چاہتا تھا اپنے والد کو؟ اب ماں بھی نہیں رہی, اب یہ ہمیں لاہور لے جائے گا, ادھر پتہ نہیں ہمیں بیچے گا, کیا کرے گا, کیا کرے گا. ہم چلو ادھر تو ہم محفوظ ہیں, ادھر ہم بالکل بھی کوئی اس کو ڈر خوف نہیں ہوگا کسی کا بھی. بچوں کی والدہ کہاں تھی؟ بچے یہ بتا رہا ہے مار کے باہر نکال دیا تھا والد نے. وہ اپنا میکے تھی, اس کو تقریباً 2 سال 1.5-2 سال ہو گئے. وہ تو نہیں, اس کا ادھر کوئی رابطہ. وہ کیوں میکے کیوں چلی گئی تھی, یہ اسی وجہ سے؟ بس وہی لڑائی جھگڑے روزانہ, تشدد, لڑائی جھگڑے, پھر باہر گالیاں. یہ تشدد واقعی یہ کرتا تھا بچوں پہ جس طرح یہ بچہ بتا رہا ہے؟ حقیقت تو یہی ہے, بالکل حقیقت ہے. اگر
गांव में सब बंदों हर बंदे को पता है, कोई छुपा हुआ तो नहीं है। अच्छा आप बताओ फिर क्या प्लान, किस तरह प्लान बनाया आपने अपने सगे वालिद को ख़त्म करने का? क्या प्लान बनाया बेटा? पता है मगरब के टाइम ताया से गया था गोलियाँ। ताया इनके पास गए थे, तो फिर क्या क्या पूरी बात बताओ। गोलियाँ ला के मैंने चाय में मिला दी थी, फिर चाय आपियों को पिला दी थी, उससे प्यार फिर मैं दोबारा 10 बजे बुलाने गया था, फिर 11-12 बजे बाहर। गोलियां किस चीज़ की थी? नींद थी। चाय किसने बनाई थी? अच्छा, तो उस वक्त तुम्हारे वालिद को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा ना कि मेरा बेटा बस मुझे मारने वाला है। वैसे नाज़रीन कितनी ये दर्दनाक हकीकत है कि वो शख्स, अच्छा ये बताओ कि कभी 14-15 साल में, कितनी एज है तुम्हारी? 14 साल। इस पूरे 14-15 साल में कभी तो वालिद ने प्यार किया होगा तुम्हें? बस वो यही कहता था मुझे मार दो या खुद मर जाओ, ये वो तो गुस्से में आगे जो कहता है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि ये जस्टिफाई तो नहीं है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए। पर जो तुम लोगों के साथ हुआ है, अगर ऐसा वो करता था वो भी गलत था, हम वो भी कहेंगे वो भी ठीक नहीं करता था। तो कभी प्यार नहीं किया उसने तुम्हें? बस वैसे ही नशे में गुस्से में रहता था, हम कभी प्यार नहीं किया? कभी नहीं बुलाता था। अच्छा, क्या तो 2-2 दिन नहीं बुलाता, 2-2 दिन नहीं बुलाता था? काम के बस काम होता था बता देता था ये काम कर लो, हम काम। अच्छा, और बहनों को भी मारता था या सिर्फ तुम्हें मारता था? मुझे ही मारता। हाँ, मुझे ही मारता था। तुम्हें किस बात पे ज़्यादा मारता था तुम्हारा वालिद? बस ऐसे ही छोटे छोटे, अब काम कह के गया, मैं पढ़ने बैठ गया, आया काम नहीं हुआ, मार। अच्छा, तो कहीं ये वजह तो नहीं है कि जायदाद की लालच में फिर जो तुम्हें मारता था वालिद, उस वजह से तुमने ये हरकत कर दी हो? फिर किस वजह से तुमने मारा? बस जगह भी बेच रहा था, फिर हमने आते जवान में उन्हें लेके कहा पे जाता। तो इसका कोई और बचे अपने, जैसे तुमने अपने तायाबू से बेटा बात कर ली कि उसको ख़त्म करना है बाप को, तो कोई और तायाबू से मिलके, ख़ानदान वालों से मिलके कोई और हल निकाल लेते आपको? सब समझाते थे, कोई किसी की बात नहीं मानता। अच्छा, तो उसका फिर आखिरी हल यही सोचा तुमने कि अब उसको ख़त्म कर दिया जाए? फिर भी वैसे बाप तो था तुम्हारा, वैसे अफसोस है तुम्हें अभी कि अभी तुम कह रहे जो हुआ सही हुआ? अफसोस तो है, किस बात का है अफसोस? नहीं मारना चाहिए। नहीं मारना चाहिए था। अच्छा, कभी उसने खुद कभी कोशिश की हो तुम लोगों को ख़त्म करने की? कभी भी? बस ऐसी कभी पैड़ी में कभी पीछे लग गया, कभी। ज़्यादा गुस्सा तुम्हें किस बात पे आया था कि वालदा पे वो तशद्दुद करता था, आप लोगों के सामने मारता था? नाज़रीन, अब देखें, अल्लाह ताला सब पर रहम करे, ऐसे मामलात किसी के ख़ानदान में ना हो। मेरा मकसद है इन वीडियोस को बताने का कि हम तो इसकी इन दोनों के जुर्म को मैं जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लेकिन अगर वो शख्स ऐसा करता था, बच्चों के सामने मारता था, अगर अपनी बीवी को और घर में लोगों को लेकर आता था, जो भी ये बच्चा बता रहा है कि कुछ भी ये नशा वशा करने के लिए, तो वो गलत था बिल्कुल भी। और ये इस हद तक किसी को जिच मत करें कि कोई खुदा न खास सगी औलाद है, सोच के ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सगा बेटा, सगा भाई जो है वो किसी को ख़त्म कर दे, अपने सगे भाई को या सगा बेटा। क्या फिर किस तरीके से फिर ख़त्म कैसे किया? गोलियां मारी थी। हाँ, गोलियां मारी थी। कितनी? 2। कहाँ पे? सर पे। किसके सर पे? यहाँ पे। किसके सर पे? अब्बू के। अब्बू के। कभी तो किसी दौर में उसने शायद प्यार किया होगा इसको, बहरहाल अपनी गलत हरकत की वजह से उसने अपने बच्चों में नफरत पैदा कर दी। बेटियां भी चाहती थी कि बाप को खत्म कर दिया जाए, कि वो नहीं चाहती थी? वो नहीं चाहती। हाँ, वो नहीं चाहती। वो नहीं चाहती थी। तो फिर इसका मतलब है कि वो कभी ना कभी तो ठीक था आप लोगों के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं जायदाद के चक्कर में आके दोनों ने मिलकर खत्म कर दिया? अब वो बेचारा दुनिया में नहीं है तो उस पर सारा मलबा डाल दो। तो आप गांव में पूछ ले किसी। अच्छा, पड़ोसी का झगड़ा।
रोज़ का झगड़ा। बहरहाल जी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, घरेलू मामला ठीक रखें, बच्चों से प्यार करें, उनकी गलत बात पे ज़रूर समझाएं उन्हें, लेकिन बेजा सख्ती, बेजा मारना और इस तरह की हरकत, गलत काम घर में और वैसे भी गलत काम करना, तो ये दुरुस्त नहीं है। उसका अंजाम आप देख सकते हैं कितना भयानक अंजाम है, लेकिन आप इनकी इस हरकत को भी मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा, इन्होंने भी गलत किया। इससे पहले आपने अपने भाई को 2 दफ़ा बचाया था, बता रहे थे मैं। कब बचाया आपने अपने भाई को, इसी भाई को? 2010 और 12-13 की बात। 2010 में गंदम वाली गोलियाँ खाई थी जाए। अच्छा। और फिर इधर छागामा हॉस्पिटल ले गया, यहाँ से फिर लाहौर ले गया। लाहौर जिना हॉस्पिटल में फिर 3 दिन बाद उसको होश आया। तो उसको हॉस्पिटल लेके भी आपके उसका इलाज भी आपने करवाया? जी मैंने करवाया। अच्छा। और उसके बाद फिर क्या हुआ? एक दफ़ा दोबारा आपने क्या बुलाया? लड़ाई हुई थी, कोई फायर लग गया था। अच्छा, आपके भाई को? जी। तो फिर तब भी आपने बचाया? हाँ, फिर भी उसको बच गया। तो 2 दफ़ा बचाने वाला भाई फिर अपने ही भाई का क्यों बन गया? उसको ख़त्म क्यों कर दिया उसने? बस कोशिश काफ़ी की कि समझ जाए। ऊंचा प्लीज, बुलंद आवाज़ में बोलें। कोशिश काफ़ी की थी कि समझ जाए, हमें तो उससे कोई लालच नहीं था, ठीक है अपने बच्चे देखभाल करें कुछ बात, लेकिन नहीं, फिर वो हमारी किस्मत में ये लालच लिखी थी। अच्छा, आपके अलावा आपके और बहन भाई को अंदाज़ा था कि आप इस हद तक जा सकते हैं, या इसकी वालदा को पता था कि बेटा सगा अपने बाप को? वालदा का तो रब्ता ही नहीं, किसी बहन भाई को नहीं पता, अगर पता होता शायद ये काम ना ही होता। अच्छा, तो कैसे इसको गोलियां, किसने क्या किया था बेटे? तुमने पिस्तौल किसका था? उन्हीं का था। कौन लेके आया था वो पिस्तौल? नहीं, जब मारने के लिए कौन ले आया था? हाँ, नहीं लेके आया। फिर क्या किया तुमने? लोड करके मैंने दी थी मारने। लोड करके किसको दी थी? ताई। अच्छा, इनका आपका एक हाथ नहीं है इसे? हाँ, हाथ खराब है। और इस हाथ से आपने फिर किया? हाँ, तो उस वक्त कौन कौन था घर पे जब आपने गोलियां चलाई? दोनों ही हम थे। आप दोनों थे सिर्फ? वो शख्स सो गया था बिल्कुल? जी। अच्छा, हमें पता चला है कि जब एक गोली तुम्हारे ताया ने मार दी तो दूसरी तुमने कंफर्म करने के लिए दोबारा गोली चलवाई, वो क्यों किया ऐसा? मैंने कहा अगर बच गया तो उसने सबको हमें मार देना, इसलिए फिर तुमने क्या किया? मैंने कहता है ये कौन मार। बच्चा अपने ताए को कह रहा है, ताया एक और गोली मार। किसको मार? सगे बाप को। अब अल्लाह ताला सबके मामला जो है सब पर अल्लाह रहम करे कि इसी नौबत पर कभी कोई ना आए, ना कोई औलाद, ना कोई बाप, ना कोई भाई। पर बच्चे, तुम्हें तरस नहीं आया बिल्कुल भी? जरा सा भी तरस नहीं आया अपने बाप? तब गुस्से में नहीं आया था बाहर। इधर देखो जरा, गुस्से में इधर देखो बेटा, गुस्से में तरस नहीं आया था, अब आ रहा है। बाप तो था बच्चे। हम उसकी गलत हरकतों को हम उसकी भी जस्टिफाई नहीं करेंगे, लेकिन जो आप लोगों ने बच्चा गलत किया वो भी हम जस्टिफाई नहीं करेंगे। आपके ज़हन में कोई लालच तो नहीं आ गई थी जायदाद की? नहीं, लालच अब आप तो बड़े थे, बच्चे को समझा सकते थे कि यार ना ऐसे समझा, मैं बता रहा हूँ ना, अब मेरी ना पहले मेरी थी, वो तो नहीं बच्चों की थी। मुझे तो कोई लालच ऐसा नहीं था कि मैं जायदाद मेरी हो जाऊँ, लेकिन बस तो आप बताएं कि कोई और हल था इसको खत्म किए बगैर? कोई और हल नहीं निकल सकता था? यही था, ये बच्चे साइड पे हो जाते हैं, वो हो जाता। तो बचना कैसे था अपने ये सारे प्लान से? क्या क्या था बिस्मिल के? बस यही था, अगर मैं ही साइड पे हो जाता। आपने तो ये खुद ही कॉल करके आपने खुद ही बुलाया पुलिस को? फिर किसने कॉल की थी? पुलिस को कॉल किसने की थी? मैंने की। अच्छा, आपने क्या कहा कॉल करके? काम को मैंने कहा भाई का मर्डर हो गया। अच्छा, तो मसला आपके ज़हन में ये था कि बस ये लोगों आप पे शक किसी को नहीं होगा और आप लोग बच जाओगे। अफसोस है अब सारे मामला पे आपको? बहुत ज़्यादा। बहरहाल जी, अल्लाह ताला सब पर रहम करे। हम इस बच्चे को या इसके जो शख्स के भाई को भी हम जस्टिफाई नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने अब खुद वो बोल रहे हैं कि कोई और हल निकल सकता था, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं अगर ये सच कह रहे हैं तो उस शख्स को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था।
اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کے معاملات بہتر ہوں, کوئی کسی کو بیجا سختی نہ کرے. والدہ کو بچے وہ آپ لوگوں کے سامنے تشدد کرتا تھا ان پہ, کبھی کسی بچی کا بیٹی کا لحاظ نہیں کیا. اب آ گئی آپ کی والدہ واپس, ان کو پتا تھا کہ تم ختم کرنے والے اپنے باپ کو, تو ناراض ہوئی ہیں تم سے, تم نے یہ اتنا بڑا کام کیا ہے کہ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہو گیا. ملاقات ہی نہیں. بہرحال جی اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے, اور باپ کاش ایسا نہ کرتا, ظلم نہ کرتا اپنے بچوں پہ, اپنی بیوی کو نہ مارتا, گھر میں جوان بیٹیاں تھیں نہ کسی کو لے کے آتا, تو شاید اس کا یہ انجام نہ ہوتا. جیسے اس بھائی نے 2 دفعہ اس کو بچانے کی کوشش کی, بچایا اس کو, پھر اسی کے ہاتھوں اس کو وہ ختم ہو گیا, تو شاید وہ اس معاملے سے بچ جاتا اگر وہ اپنے آپ کو صحیح رکھتا. لیکن اگین انہوں نے جو کیا وہ بھی جسٹیفائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل کرے, اور ہر طرح کے ظلم و جرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, ہر طرح اور ہر کسی کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب پر رحم کرم اور فضل کرے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.